Papasok tayo sa bahay ni Maria. Dito. Sikip yan guys. Ganyan kailangan guys na abutin guys kasi kailangan talaga yan guys, mga PPM guys. Pero kahilap trabaho na ang trabaho nan guys. Ano? Gapang talaga yan guys. Kasi skip lang yan, konti lang clearance guys. Ano? Kunting punas-punas lang. Yan guys, pira naman yan guys. Ayan o. Kahit anong hirap guys, titisin guys. Dahil sa pira guys. Sama ka pa guys. Sumasahod yan ng 100,000 guys. Pag ganyan-ganyan lang yan guys. Ano? Kunting tiis lang yan guys. Ganito lang kata simple ang trabaho sa Saudi. Oh? Pwede bang pumasok doon sa loob? Ano yan guys? Paglabas, paano na? Tigma off na guys. Ayan na guys. Ayan o. Ayan o. Oh. Ah! Saan ka pa? Ah,